হ্যাঁ চো ভাই তুইও যাওয়ার এই ট্রেনটি পরবর্তী স্টেশন উত্তরপাড়া। Thank you.
Any unattended or suspicious article like briefcase, bag, thermos, and transistor will be a bomb. ট্রেন বা প্ল্যাটফর্ম চত্বরে পকেট ব্যাগ হইতে সাবধান। ऐसा कभी नहीं होता है। तीनों गाड़ी आके रोक जाम लगा हुआ है। जाम है। हाँ हाँ देख रहे हैं। लेकिन जाम तो क्यों हुआ? वो तो बीच में आने फाटक खुला रहेगा नहीं, फाटक खुला रह गया है। हाँ वो तो उसका फाटक बंद नहीं कर पाया वो। हाँ तो उसका गलती है वो, बहुत बड़ा बंद नहीं कर पाया था। फाटक खुला हुआ है अभी बंद नहीं किया है। Beware of pickpockets in train and station area. रोड के निकले वाले बताइए। নিজের জিনিস নিজের দায়িত্বে রাখুন। अरे फाटक बंद नहीं किया है। अपने सामान को लावारिस न छोड़ें। देख रहे हैं हॉर्न दे रहा है तब भी मतलब कोई इसमें नहीं है कुछ। फाटक वाला आदमी नहीं है क्या पता नहीं। হ্যাঁ এখন এসছি, এখনো যেতে যাচ্ছি। Do not keep your luggage unattended. Never get cheated by clouds or railway jobs. Remember, railway jobs are not sold. Your integrity and hard work can bring success for railway jobs. ये 2 लाइन क्लियर नहीं हुआ अभी। नहीं फाटक बंद होने के बाद ही ट्रेन खुलेगा। वो फाटक बंद नहीं करेगा ट्रेन नहीं खुलेगा वो। मान लीजिए फाटक बंद नहीं किया किसी को कुछ लगी जाए। अरे मुख्य गाड़ी 3 से 6 गाड़ी मुख्य ये गाड़ी मुख्य वो गाड़ी मुख्य देवा छे हम लोग के ढुका छे गाड़ी ढुका छे गाड़ी बंद किया और बंद किया अभी। Remember, take your belongings. अरे लोग जाम है लोग जाम आते बच्चे This is Lilua.